So nabot ta diri no sa ila gipuy ani Papa and then gi-prepare na nila no kaning tent. Okay, so okay ra gid diri pod kay dalan man ni siya no, fronting sa ilahon. Okay, so this is kanino dalan, so nagamit nila no, so we're in diri lagi butang ang tent. Okay, and of course si Jam is so busy kay si Jam og hakot. Sino mo storya Jam? Sige na. Ako pagdalaan. So dala. Okay, so mo ni ila balay dari and then prepare na nila. Okay, so nice. So ato pabuton sila nga moabot. Nauna tagamay no kay unload man tas mga gamit. Okay. And of course, nana si Jam. Ano naman? Gilas ka ayo. Okay, so diri na pod no mo pa hiluna si Papa for mga 3 to 4 days no before na to siya ihatod no sa iyang last nga pahimutangan. Okay, so ana. Good morning no. Bye bye, God bless to before ta moadto og amlan. Okay, bye bye, God bless everyone. Okay, pakita og usab ng palibot. Wait. Bye bye no. God bless.